সুন্দৰ পৰিবেশনাৰ বাবে সমূহ শিল্পীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে এখনি নাটিকা পৰিৱেশন কৰিব যুগদল তিৱা কৃষ্টিৰ শিল্পীসকলে। দলটিৰ নেতৃত্বত আছে দীনেশ তালুকদাৰ। खतरनाक भाइरास तुके आमी कंट्रोल करी राखी जे आपनालके भय करिब ना लागि मारात्मक भाइरास मादक माटी दियो भाइरास तुके फोन कर से कोड আছে भाइरास फोन करिब ले अरे मोर नेटवर्क तो लगा নাই भाई ताले এটা নেটওয়ার্ক নাই সস্তা আমার মই মাটিম ওম ভাইরাস 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 अरे ई बुझी पाने नेकी बुझी बनाय इंग्लिशत नाटक इंग्लिशत भाइरास कमिंग भाइरास कंट्रोल दूर तक डेंजर भाइरास इटु दूर अति सबक तो याले क्यों हिली क्या आइछ त हिली केने के हिली মই কিয় আহিলো হেয়া সুধিছ কি হায়েছ নি তহঁতে নাজানো মই ইয়াত কিয় আহিছো নাজানো তহঁতে জানো তহঁতৰ এই মানৱ সমাজে কি কৰে জানো কি কৰে তহঁতৰ মানৱ সমাজে অপ্ৰকৃতভাৱে যৌন সম্ভোগ কৰে সেই কাৰণে মই আহিছো আৰু কি কৰিছে আৰু তহঁতৰ মানৱ সমাজে পৰীক্ষা নকৰা টেষ্ট গ্ৰহণ কৰে সেই কাৰণে মই আহিছো আৰু কি কৰিছে আৰু কি কৰে জানো তহঁতৰ মানৱ সমাজে এটা সিৰিজ বহুজনে ব্যৱহাৰ কৰে সেই কাৰণে মই আহিছো মই এতিয়া কি কৰিব খুজিছো
তহঁতৰ এই মানৱ সমাজ ধ্বংস কৰি দিম নোৱাৰ কহি দে মই আমাৰ বাবা থাকোঁতে তই মানৱ সমাজ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰ তহঁতৰ বিজ্ঞান তহঁতৰ ডক্তৰ তহঁতৰ ভগৱান নেও মুখ ৰখাব নোৱাৰে যাৰ তেজত এবাৰ সোমালো তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য বাবা মাটি দে খেদি দে ঘূৰি ফুৰে কাউৰী মই মন্ত্ৰ মাটি তলত পেলাই দিব পৰা মানুহ আরে মানুহ পৰা ছাগলী বনাই দিব পাৰা আমাৰ উস্তাদৰ বাৰে নিচিনা একটা ভাইৰাছ এটা সাধাৰণ ভাইৰাছ এটা তই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব নাযাওঁ তই যাব লাগিব উস্তাদ দূৰত থাক এক টেনশন নালবি একটা কাম কর তই এটা কাম কর আমার দোকান আছে বাহিৰত সিংৰা চাহ একাপ খাবি আৰু তই ইয়াৰ পৰা গুচি যাবি যা ভাইৰাছ সিংৰা চাহ খাই যাব ইয়াৰ পৰা একটা কাম করবি আজি মাংস ভাত খুৱাব বুলি শুনিছো ইয়াতে তাৰে অলপমান খাই তই গুচি যা যা যাও না যাও এই পৃথিৱীত মোক তহঁতে জীয়াই ৰাখিছ আৰু ৰাখিব লাগিব এই খেলটো দেখাই দিব লাগিব খেলি পঠোৱা তই যাব খোজা নাযাবি তই মোৰ লগত যুদ্ধ কৰিবি উস্তাদ মাতি যাম তই এক পানী চিটাই দিম গেলি কেনেকা লাগিছে কেনেকা তহঁতৰ এই মিনাৰেল বটলৰ পানীৰে মই নাযাওঁ মিনাৰেল নহয় জ্বালা পানী হয় এইটোতো যাব খোজা নাই বেলেগ মন্ত্ৰ এটা মাতি দিম বেলেগ মন্ত্ৰ মাতি দিয়ক আৰে তই যুঁজিবি না মই যুঁজিম আপুনি দিয়ক মই মন্ত্ৰ মাতিম ঠিক আছে তই মন্ত্ৰ মাতি যাবি মই যুঁজি যাম এইটো লৈ ল'ম বাজাই দিবি বাজাই দিম ইমান খাতাৰনাক ভাইৰাছকে মই খেদি পঠাইছো আপোনালোকৰ ভি কিবা সমস্যা থাকিলে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আমাক ক'ব আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ জ্বালা আছে মোক ক'ব কোনোবা এটা কাষ্টমাৰ আহিছে নে নিমৰে নমস্কাৰ একদম ধেমালি নকৰিবি ফাটি দিম কি কৈছ ৰে ভাই নমস্কাৰ ৰাইজ মোৰ নামটো হৈছে থেপলা বসুমতৰী আৰু মোৰ মানে ইমান মৰম লগা মানে শ্ৰীমতীটোৰ নাম হৈছে ফুলফুলি বসুমতৰী মই মানে যোৱা সপ্তাহত মানে কি ৰাস্তা দি গৈ আছো সি কিবা কিবি কৈছে বোলে চব বেমাৰ ভাল কৰি দিব পাৰে এইপিনে মোৰ শ্ৰীমতীৰ মানে পেটৰ বিষ হৈ আছে মই কৈছো মোৰ মাইকীটোক ভাল কৰি দিব পাৰিবিনে সি কৈছে পাৰিম 1000 টকা লাগিব মই দি দিছো তাৰপিছত এনেকুৱা পানী জাৰি দিছে কি ক'ব কিমান দুখৰ কথা পানীটো খালে কিন্তু মোৰ মাইকীটো ইমান শকত আছিল না এতিয়া ক্ষীণাই গৈছে গতিকে মই এইবিলাক ভণ্ডামি ৰবা নামটো কি আছে থেপলা বসুমতৰী আমাৰ লিষ্টত এই কাষ্টমাৰটো আছে নে চাই লৈ ধেমালি নকৰিবি মোৰ পইচাটো দে আমি দুগিলাচকে খাব দিছিলো এগিলাচকে খাব দিছিলো দুগিলাচ খাই দিছে সোনকালে ডাঙৰ মই কি জানো মাইকীটোৰ নাম কি আছে ৰে ভাই ফুলফুলি বসুমতৰী একদম তোৰ নিজা আছে না ধেমালি নকৰি ফাটি দিম পৰি দিম আৰে কথা আছে আজিকালি বহুত বোৱাৰী পলাই যায় আরে এনেকা কাস্টমার আমার ওচৰত বহুত আহি যায় আমার কাস্টমার আহে বহুত আরে ভাই বেলেগৰ মাইকি বেলেগৰ মতাই যদি ঔষধ খুৱাই দিয়ে এটো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আমি তাও ধেমালি নকৰিবি দে মোৰ মাইকিটো বিৰাট মৰমৰ ইমান শকত আছিলে ক্ষীণাই গৈছে পানীটো খোৱা লগ লাগে ততে ভণ্ডামি হয় মোক পইচাটো দে আমি ভণ্ডামি হত্যা না কৰিবি তোৰ মাইকিটো কি পাতলা হৈ গৈছে একদম ক্ষীণাই গৈছে ইমান মোটু আছিলে না আজি গধূলি আমাৰ ঘৰত পঠাই দিবি এক সপ্তাহ পাছত লৈ যাবি একদম শকত কৰি পঠাবি ধেমালি কৰিব সেই ক্ষীণাই গৈছে আৰু ক্ষীণাই যাব ঐ দেখি একদম না একদম তো দলিয়াই দিম কিন্তু মন্ত্ৰ মাতিম কি বুলি আছে তাই আরে না কৰি মাতিব ইচ্ছা মোক পইচাটো দে একটা পানী জাৰি দিম হ্যাঁ আরে ছাগলী বনাই দিম কথা কৈছা ছাগলী বনাই দিব ইচ্ছা তো ঠিক কথা কৈছা দাদা দাদা মোৰ আহিছে দাদা আপুনি মোৰ কথাটো শুনক ইহঁতে মানে কিবা কিবি বেমাৰ ভাল কৰি দিব বুলি কৈছে মোৰ মানে মাটিটো মানে হেৰি হৈছিলে না পেটৰ বিষ এতিয়া পানীটো জাৰি দিছে খুৱাই দিছো মানে ইমান শকত
মাইকীটো একদম কেনেকুৱা হৈ গৈছে ক্ষীণাই গৈছে এইয়া। গতিকে মোৰ পৰা 1000 টকা লৈছে সিহঁতে বোলে চব বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰে এই বেমাৰো ভাল কৰিব পাৰে 1000 টকা লৈছে আরে ভাই আমি পয়সা লওয়া নাই কি মেকআপ এইবিলাক হা আরে বাবা আমাক কিবা দিছে আমি লৈছো হিন্দি মিলি তহঁতে এইবিলাক কৈছে দেখিছে ৰাইজ কেনেকে ঠগি খাব ধৰিছে আরে আরে সিহঁতে লুটিব ধৰিছে হাত লুটিছো হা দাদা লুটিব আহিছ দাদা সিহঁতে বোলে এই বেমাৰ ভাল কৰি দিব পাৰে বোলে ভাল কৰা না আমি এই চাবি ভাইৰাছ খেদি পঠিয়াইছো ৰাইজৰ মাজত অলপ আগতে খেদি পঠিয়াইছো এই ৰাইজে দেখিছে বুঝিল ইজ বেমাৰ ভাইৰাছটো খেদি পঠিয়াইছো খেদি পঠিয়াইছো ঐ ঐ এইজ বেমাৰ HIV ভাইৰাছ এনেকে কেদিয়ে পঠিয়াব পৰা বস্তু হয় আমি পঠিয়াইছো হা হয় আমি পঠিয়াইছো হয় কহত অলপ আগতে গৈছো ভাই
स्टेटस के कारण कोई भी और इसकी शिकायत राज्य के ombudsman के पास दर्ज है, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण केस अब नहीं चलेगा।
और बगल ये सोशल मीडिया भारत में अपने डिग्निटरी पोस्ट पे काम कर रही
इसलिए इसके बारे में जो उनको इतना नॉलेज नहीं था, जो यहाँ पे हमको जो मिला है नॉलेज कि कैसे एडवोकेसी कर सकते, कहीं बुरा चल रहा है किसको लेके चलना है, किसके साथ चलना है, ये बहुत हमें इतना अच्छा लगा
linkages efficiently. So we have almost trained 536 transgenders in Guwahati itself, out of which we have linked almost 25 transgenders to the HIV treatment. 5 transgender ID cards are administered. And we are really thankful to the government that our population at least is seen now. And we are also empowering the entire community to events like this is a mainstream event for Teens Trans Training. So we need more support and the community to come and be with us and engage into more opportunities for the LGBTQ community, mainly for the transgender community. Thank you, sir.
তো বাহিৰত তো হ'বনে গ'ল গেটত গেট পাইছে সেইখন গেট পাইছে এইটো কাটো তাতে বহাই দিওঁ एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बाघेल जी के आगमन की घोषणा करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। We are also honored to have with us Shri Kekhob Mohanto, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam; Shri Avinash P. Joshi, Additional Chief Secretary, Government of Assam; Ms. Nidhi Kesarwani, Director, National AIDS Control Organization, NACO; Mr. David Bridger, Country Director, UN AIDS; Dr. Siddharth Singh, Commissioner and Secretary, MERD and CEO, Atal Amrit Abhiyan Society; and Dr. Indranoshi Das, Project Director, Assam State AIDS Control Society. Ladies and gentlemen, I would now request all present to kindly rise for the state anthem. Thank you. Namaskar. Ladies and gentlemen, on behalf of the Additional Secretary and Director General, National AIDS Control Society, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and Assam State AIDS Control Society, I would like to extend a warm welcome to you all to the community-led observation of World AIDS Day. This year, the theme of World AIDS Day is Let Communities Lead. The theme signifies that the path to ending AIDS runs through communities. Shraddheya Khudibrinda, Aji Pohila December, Biswa AIDS Dibok. এই দিৱস উদযাপনৰ বাবে আয়োজন কৰা আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনাক আন্তৰিক সম্ভাষণ সহ আদৰণি জনাইছোঁ। देवियों और सज्जनों, भारतीय परंपरा में अतिथियों को भगवान स्वरूप माना गया है तथा कहा भी जाता है अतिथि देवो भव। इसी परंपरा को निभाते हुए हम मंच पर आसीन सभी गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं। But first, I would request Shri Kekhob Mohanto, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam, to kindly felicitate Professor S P Singh Baghel, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India. Thank you, sir. I would now request Dr. Chinmoy Das, ADG NACO, to kindly welcome our esteemed Chief Guest, Professor S P Singh Baghel, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India. Thank you.
I would now request Roshmi Rekha Bhuiyan, Assistant Director, BSD, to kindly present a memento, a made-to-scale replica of the one-horned rhino, the state animal of Assam, and our pride, to Professor S P Singh Baghel, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India. May I now request Dr. Bhavna Rao, DD, IEC and Lab Service, to welcome our guest of honor, Shri Kekhob Mohanto, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam. Thank you. I'd now request Rekhashri Dr. GAD to kindly present the memento to Shri Kekhob Mohanto, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam. Thank you. I would now request Dr. Sai Prasad Bhavsar, DD, IT and BSD, to welcome Shri Avinash P. Joshi, Additional Chief Secretary, Government of Assam. Thank you. May I request Leena Dekan, DA, BSD, to kindly present the memento to Shri Avinash P. Joshi. Thank you. I'd now request Dr. Bhiwawadi Deshmukh, National Consultant, BSD, to welcome Ms. Nidhi Kesarwani, Director, NACO. May I also request Sunaina Bhatta, Program Manager, Vihan, to kindly present the memento to Ms. Nidhi Kesarwani. Thank you. I would now request Ms. Nidhi Rawat, National Consultant, IEC, to welcome Mr. David Pridger, Country Director, UNAIDS. Thank you. May I request Moitri Bejpurwa, GAD, to kindly welcome Mr. David Pridger. Thank you. I'd now request Dr. Jyotika Chima, Consultant IEC, to welcome Dr. Siddharth Singh, Commissioner and Secretary, MERD and CEO, Atal Amrit Abhiyan Society. Thank you. May I request Dr. Shamina Sultan, RMM NCPI, to kindly present a memento to Dr. Siddharth Singh.
Thank you. I would now request Shri Utpal Das, Consultant NACO, to kindly welcome Dr. Indranoshi Das, Project Director, Assam State AIDS Control Society. Thank you so much. देवियों और सज्जनों, भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है और सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से ही किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि सहित सभी गण्यमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ करें। Thank you. I would request our esteemed guests to kindly take their seats. अब मैं असम सरकार के माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अविनाश पी जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। Very good morning to all of you. Honorable Minister of State Health and Family Welfare, Government of India, Baghel sir. Honorable Minister Sri Keshav Mohanto Dangoria, UNAIDS Country Director Mr. David, DG NACO and Joint Secretary Government of India Ms. Nidhi, my colleague from ME and RD Department Siddharth Singh, Indranoshi Das, Director, representative of different organizations who have come here on our invitation, officials from Health and Family Welfare Department, representative of different participating agencies, officials from Army and paramilitary forces, dear students, ladies and gentlemen. At the very outset, let me welcome Baghel sir for today's program. It gives me immense pleasure to say that for the first time in the country, the National AIDS Day program is celebrated outside Delhi. And we are happy, very happy to host this event. And I thank Government of India and Honorable Minister for making this possible and coming to Guwahati and be with us for today. I welcome Sri Keshav Mohanto sir, who despite his very busy schedule has spared time and has come here to guide us, to motivate us, and to take the cause of AIDS prevention forward. I welcome all the dignitaries on dais, including Country Director of UNAIDS and all the officials. I welcome each one of you.
दिस ईयर, ये साल जो हम लोग वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका जो थीम है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये सरकार का काम है, डॉक्टर्स का काम है, एनजीओज का काम है, पर ऐसा नहीं है। जब तक हम में से हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक एड्स जैसी जो ड्रेडेड बीमारी है उसको हम लोग ना कंट्रोल कर पाएंगे और ना उसको हम तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, फोर्स के लोग भी हैं, बहुत ईच वन ऑफ यू, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, फोर्स के लोग भी हैं, बहुत सारे एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि एड्स के प्रति जो हमारी सेंसिटिविटी है उसको हम लोग हमारे तक सीमित ना रख के सोसाइटी तक पहुँचाएँ, और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनसे हम किस तरह से एड्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या उसका क्योर है, उसके लिए क्या आईसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें अगर हम खुद भी जानें और लोगों को भी बताएं तो मुझे लगता है कि हम लोग एड्स को बहुत हद तक हम लोग इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, और जो लोग एड्स से ग्रस्त है उनको भी हम एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ देने की कोशिश कर पाएंगे। एड्स कंट्रोल सोसाइटी असम में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज का उन्होंने फंक्शन इस तरह से अरेंज किया। डीजी नाको और जॉइंट सेक्रेटरी निधि को भी मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा कि शी हैज़ टेकन पर्सनल केयर, एंड द वे दिस एग्जीबिशन इज ऑर्गेनाइज्ड, it's really very, very impressive. I'll request each one of you that after the program you must see the exhibition, which tells us everything about AIDS, how to prevent, how to cure, how to involve community, what are the different platforms available. So I'll request each one of you to please visit the exhibition once this program gets over. One more thing we have done today on this occasion of World AIDS Day is we have organized blood donation camp, and I'm very happy to inform that more than 60 people have already registered, and I thank all the officials and personnel from army and paramilitary forces who have come forward and has made this program a grand success. At the last, let me welcome each one of you on the occasion of this World AIDS Day, and in whatever way we can contribute, each one of us, let us contribute to see that we control and try to eliminate AIDS from our country and from the world. Thank you so much. Thank you, sir. देवियों सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस विश्व एड्स दिवस का थीम लेट कम्युनिटीज लीड है, और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कम्युनिटी ने HIV से संबंधित सेवाओं को कम्युनिटी तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। नैको कम्युनिटी के इस रोल की सराहना करता है तथा इसको एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। आवाहन, सुनहरे कल और स्वस्थ जिंदगी का वादा लिए, दिल में खुशहाल भविष्य देने का इरादा लिए। एक आवाहन बुलाता है और अनगिनत सोई उम्मीदों को जगाता है। ये आवाहन है भारत सरकार का कम्युनिटीज को सशक्त बनाने का। ये आवाहन एक अवसर है HIV उन्मूलन प्रयासों को आगे लेकर जाने का। भारत सरकार ने नाको के द्वारा उठाई है आवाज, दी जा रही है HIV से संबंधित मुफ्त सलाह और जांच। ART केंद्रों पर किया जा रहा है HIV का मुफ्त इलाज, और सुरक्षा क्लिनिक पर यौन संक्रमणों का उपचार। जन जन तक हुआ जागरूकता का प्रसार।
सरकार ने आवाहन कर कम्युनिटीज को साथ बुलाया, सभी सेवाओं को कोने कोने तक पहुंचाया, जागरूकता फैलाकर HIV STI टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े रहने का महत्व समझाया। समाज में HIV के कारण भेदभाव को रोकने में मदद का हाथ भी बढ़ाया। कोविड-19 के समय में भी मदद को पहुंचाया, हर मुश्किल में जीतने का रास्ता दिखाया। इस परिश्रम के दिख रहे हैं सुखद परिणाम। सामने आए हजारों कम्युनिटी चैंपियंस के नाम। आए इस विश्व एड्स दिवस पर करें HIV उन्मूलन की ओर बढ़ते हौसलों को सलाम। आज सरकार के प्रोत्साहन से कम्युनिटीज दे रही है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में अपना योगदान। HIV से जीत की राह पर देश हो रहा आयुष्मान, देश हो रहा आयुष्मान। Thank you. Ladies and gentlemen, keeping the community at the center of our efforts is one of the guiding principles of NACO, and communities always come forward to share their experiences using this platform so that people can get motivated. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्रीमती पूजा मिश्रा, जो कि पटना बिहार से हैं, निवेदन करूंगी कि वे अपने विचार इस मंच के माध्यम से साझा करें। मंचासीन पे उपस्थित माननीय मंत्री एवं अतिथिगण, सभागार में उपस्थित हमारे सारे प्रतिभागी, हमारे कम्युनिटी के लोग, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा मिश्रा है और मैं एक बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और अपनी स्टोरी साझा करने का मौका मिला। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं बात करूं तो जब मैं 19 वर्ष की थी तो मुझे HIV का स्टेटस पता चला था। उस समय मेरे हस्बैंड को TB हो गए थे और वो अपने इलाज के लिए सदर अस्पताल में गए थे, तो उसी टाइम उनको ICTC में टेस्ट करवाने के लिए भेजा गया था। जब टेस्ट हुआ उनका तो उन्हें पता चला कि HIV है। HIV की जांच होते ही उन्होंने मुझे भी बुलाया ताकि मेरी भी जांच हो। मैं भी ICTC पहुंची और मुझे पता चला कि मुझे HIV है। सॉरी, मैं एक यंग एज में थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। लेकिन मुझे ICTC काउंसलर के द्वारा HIV रिपोर्ट देते हुए उन्होंने कहा, आप बहुत शांत से स्थिर होकर बैठ जाइए, और थोड़े से उन्होंने पानी का ग्लास दिया और बोला कि ये पहले आप पानी पीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे HIV का रिपोर्ट हाथ में दिया। उन्होंने बहुत ही समझाया मुझे और समझा के मुझे ART सेंटर भेजा। लेकिन वो फिर भी मेरे दिमाग में HIV और HIV के साथ साथ एक मौत सामने दिखाई दे रही थी। फिर जब मैं ART सेंटर पहुंची तो वहाँ पे मुझे ARV स्टार्ट करने के लिए बोला गया, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे HIV हो गया है। मैं कंटिन्यू 3 महीने तक मैं सबसे दूर रही, घर के एक कोने में बैठ के रोते रहती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी एजुकेशन चल रही थी। मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी और मैं आर्मी की तैयारी कर रही थी। मेरा लेटर भी आ गया था ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि कान के सामने एक बम फट गया है, पूरा फ्यूचर ब्लैंक दिखाई दे रहा था। लेकिन घर वाले के पुशअप के कारण मैं दोबारा ART सेंटर पहुंची।
जब मैं पहुंची तो मैंने वहाँ पे अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा, और सबसे मेरे लाइफ में अगर किसी का महत्वपूर्ण रोल है तो है सबसे पहले काउंसलर और मेरे डॉक्टर का, जिन्होंने मुझे जीने की हिम्मत दी। कंटिन्यू उन्होंने मेरे साथ, ART के काउंसलर ने 1 साल तक कंटिन्यू मुझे काउंसलिंग किया। धीरे धीरे मैंने अपनी ARB भी स्टार्ट की। जैसे जैसे ARB दवा और काउंसलिंग मुझे मिलती गई, मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही ठीक होती गई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, फिर सब धीरे धीरे में नॉर्मल होने लगा। 3-4 साल बाद मैंने और मेरे पति ने अपने बच्चे प्लान के लिए सोचा, लेकिन एक मन में डर था कि कहीं मेरे बच्चे को भी HIV ना हो जाए। ये सब सोचते सोचते फिर हमने काउंसलर से बात की। बात करने के बाद उन्होंने सलाह दिया कि अगर मैं सही से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, टाइम से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे को स्वस्थ जन्म दे सकती हूँ। 5 साल के बाद हमने बेबी प्लान किया और 9 मंथ तक प्रॉपर ट्रीटमेंट में रही, ARB मेडिसिन पे रही। जो भी हमें डॉक्टर और काउंसलर द्वारा बताया गया, मैंने वो प्रॉपर फॉलो किया। 9 महीने बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जो 45 दिनों तक मैंने अपने बच्चे को दिया, और उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाई तो मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। और आज वो मेरा बच्चा 5 साल का है और पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये स्टोरी मेरे लिए साझा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन शायद मैंने इसलिए किया कि अगर मेरी स्टोरी से किसी एक महिला भी अपने बच्चे को नेगेटिव जन्म देती है तो मेरा लाइफ आज का सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए मैं सैक्स, नैको और भारत सरकार को दिल्ली से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुफ्त जांच और मुफ्त ARB दवा दी, जिसके लिए हमारी लाइफ आज सामान्य जीवन है। हम भविष्य में हर वो चीज़ कर रहे हैं जो आम आदमी कर रहे हैं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत ধন্যবাদ পূজা মিশ্ৰাজী। এতিয়া মই শ্ৰী পুনেশ্বৰ নাথক তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি উপস্থিত সমূহ সন্মানীয় অতিথি আৰু সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু সন্মানীয় সকলো সদস্য, লগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী পুনেশ্বৰ নাথ, মোৰ বয়স 36 ইয়াৰ্ছ। মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। মই আজি 14 বছৰৰ পৰা HIV আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ ভাইৰেলত নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে। মোৰ যেতিয়া বয়স 4 বছৰ আছিল, মোৰ দেউতা অৰ্থাৎ মোৰ পিতা স্বৰ্গলোক প্ৰাপ্ত হয়। মোৰ যেতিয়া 7-8 বছৰ বয়স আছিল, তেতিয়া মোৰ মা মোক এৰি গুচি যায়। 21 বছৰ বয়সত মই বিবাহ কৰোঁ আৰু 23 বছৰ বয়সত মোৰ মিছেছ প্ৰেগনেণ্ট হয়। মোৰ মিছেছ যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হয়, মই তেতিয়া ডিব্ৰুগড় এখন 3 ষ্টাৰ হোটেলত কাম কৰি আছিলোঁ। মিছেছৰ 5 মাহ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মিছেছে মোলৈ কল কৰিছিল যে আপোনাক তেজপুৰৰ ITCT কাউন্সিলাৰে মাতিছে বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে। মই ভাবিছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পিতা হ'ম, মোৰ নিজকে বহুত ফূৰ্তি লাগিছিল, সুস্থ আছিলোঁ। মই ঘৰলৈ আহি গৈছিলোঁ। আহি যেতিয়া ITCT কাউন্সিলাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে মোক কৈছিলে যে আপোনাৰ ৱাইফৰ শৰীৰত HIV পজিটিভ আছে আৰু এই বেমাৰটো এই ভাইৰাছটো আপোনাৰ শৰীৰতো আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ হ'ব পাৰে। মই কথাষাৰ শুনি বহুত দুখ পাইছিলোঁ, নিজকে নিজে বহুত কান্দিছিলোঁ, চিন্তা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই বাইদেউক কৈছিলোঁ, বাইদেউ ইয়াৰ পৰা বাচা কিবা উপায় আছেনে? ITCT কাউন্সিলাৰজনে মোক ক'লে যে সঠিক সময়ত যদি আপুনি মেডিচিন আপোনাৰ ৱাইফক দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ সন্তানটি নিগেটিভ হ'ব। আৰু বাইদেৱে কৈছিলে আপুনিও HIV টেষ্ট কৰাইলে ভাল হ'ব। ময়ো ITCT গৈ HIV টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু মোৰো পজিটিভ ওলাল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে 14 বছৰ হ'ল মোৰ HIV পজিটিভ হয়। মই মেডিচিন খাই আছোঁ, বৰ্তমান মই সুস্থ আছোঁ। আৰু বাইদেৱে কোৱা অনুযায়ী মোৰ ল'ৰাটো বৰ্তমান আজি 10 বছৰ বয়স আৰু নিগেটিভ আৰু সুস্থ আছোঁ। মই ইয়াৰ পৰাই নাকো আৰু আছাম এক্স কণ্ট্ৰল ছ'চাইটি সকলো কৰ্মকৰ্তা, সকলো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক প্ৰণাম কৰিছোঁ
তেখেতলোকে আমাৰ কাৰণে বহুত সাৰা সুবিধা দিছে যেনেকৈ হওক আমাৰ পজিটিভ হোৱাৰ পাছত যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে মেডিচিন লাগে সকলোখিনি ফ্ৰী দিছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ART চেণ্টাৰলৈকে যোৱা সকলোখিনি ভাড়াও ফ্ৰী দিছে আৰু মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম পজিটিভ হৈছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে অসমত চাগে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পজিটিভ বা মোৰ মেছেজেই পজিটিভ মই ভয় কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই NP+ অৰ্থাৎ আসাম নেটৱৰ্ক অফ পজিটিভ পিপলৰ সকলো সদস্যক লগ পালোঁ মিছ জাহানু গোস্বামীক লগ পালোঁ তেখেতে আমাক আজি আহি এই মঞ্চত কথা ক'বলৈ ইমানখিনি সাহ আৰু সুস্বাস্থ্যৱান হ'বলৈ সময় দিছে মই ইয়াৰ পৰাই আসাম নেটৱৰ্ক অফ পিপলৰ প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ মিছ জাহানু গোস্বামীক বহুত আভাৰী কৰিছোঁ লগতে আসাম এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ সকলো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক প্ৰণাম কৰিছোঁ লগতে মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ Dhanyavad Mahachoy. I would now request Mr. David Bridger, Country Director, UNAIDS, to kindly address this August gathering. Thank you. Namaste. Look, it's wonderful to be here in this beautiful state of Assam. Let me acknowledge the Honourable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, the Honourable Minister of Health and Family Welfare, Government of Assam, the Chief Secretary, Government of Assam, and senior Government of Assam officials here today, Director of NACO and senior colleagues who are here today, and of course the Assam SACs, their leadership and all the staff that made today possible. But I especially want to acknowledge our friends and colleagues with the communities we serve, the civil society organisations, partners from the media, development partners, friends and colleagues all here today. Look, I think the testimonials that we've just heard really exemplify what the HIV response is all about. On this World AIDS Day, we acknowledge and celebrate all those with whom we work and depend on. Their incredible enthusiasm, their commitment and expertise, because without them, our part in the response to HIV and AIDS in India would not be possible. We remember those who paved the way and those we have lost. We also recognise and celebrate the support, engagement and collaboration of communities that we work with and that we work for. This World AIDS Day, the joint United Nations HIV program, is here representing 11 UN agencies highlighting the critical role communities play in the response to HIV and AIDS. From connecting people to the treatment, services and support they need, to the grassroots activism, pushing for action for so many people so they can realise their right to health. Community-led organisations deliver results that other actors cannot deliver, and their leadership is especially crucial in reaching those who are still being left behind. Today, the world's off track to delivering on our shared commitment to end AIDS as a public health threat by 2030. Not because we lack the knowledge or the tools to beat AIDS, but because of the inequalities that obstruct the proven solutions of HIV prevention and treatment. Today, 39 million people globally are living with HIV, and 9.2 million of these still do not have access to life-saving treatment. Every minute on this planet, a life is still lost to AIDS. This should not be the case, and we can change this. Indeed, we can end AIDS as a public health threat by enabling the full potential of community leadership to reach the people being left behind. India's AIDS response is an example of national commitment and strategic action on HIV and AIDS. It's also an example of partnership, recognising the strong and critical role community play in the HIV response.
Partnership between government and community are centre, and here in India this has led to several game-changing initiatives, including the HIV/AIDS Prevention Control Act, Test and Treat Policy, Mission Sampark, community-based screening, and so many more. The path to ending AIDS runs through communities. India's National Response Program has secured results. It's one of the big global achievers. And ministers, I think you saw that as an example when you were looking at the exhibition earlier this morning. But friends and colleagues, we still have a lot more to do. And so on this World AIDS Day here in India, let us reaffirm today and double our joint efforts to strengthen our partnership with community and end AIDS as a public health threat in India well beyond the 2030 goal. We can end AIDS as a public health threat, but only if we accelerate our efforts in partnership together. The AIDS response will only succeed if communities continue to lead and we invest more in their crucial role. Thank you. Thank you, sir. देवियों सज्जनों, किसी कारणवश मिस्टर रोदरिको एच ऑफ्रिन, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव WHO, हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने अपने विचार रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से साझा किए हैं. Respected dignitaries and leaders from the Ministry of Health and Family Welfare, NACO, partner organizations, members of the community, esteemed guests, colleagues, and friends, Namaste. World AIDS Day brings people together to raise awareness, demonstrate solidarity, and celebrate progress towards HIV prevention, treatment, and care. To mark the pivotal impact communities have had in shaping the HIV response, as well as global health at large, the theme of World AIDS Day 2023 is Let Communities Lead. Ladies and gentlemen, just 2 decades ago, the global AIDS pandemic seemed unstoppable. Over 2.5 million people were acquiring HIV each year, and AIDS was claiming 2 million lives a year. Today, it is estimated that 76% of the 39 million people living with HIV globally are receiving life-saving treatment. There has been a 38% decline in new infections and a 51% decline in AIDS-related mortality since 2010. If this momentum is intensified, the global target of ending the AIDS epidemic as a public health threat will be within reach. India has recorded a decline of 76.5% in annual AIDS-related deaths and a 46.3% reduction in annual new HIV infections since 2010. These are significant achievements. I would like to congratulate the Ministry of Health and Family Welfare, NACO, and all the partners on achieving this remarkable milestone in reversing the HIV epidemic in India. Let us also recognize that whilst the global war against AIDS is not yet over, the path to ending AIDS is clear. HIV response across countries have succeeded when they have been anchored on the following: strong political leadership, adequate resources, using evidence for action, inclusive and rights-based approaches, and most of all, equity. Countries that are putting people first in their policies and programs are already leading the world on the journey to ending AIDS by 2030. Let us continue to follow that path to win over HIV/AIDS. Thank you. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. देवियों सज्जनों, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल मिस हेकाली जिमोमी, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रही है, आज किसी कारणवश इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई.
उनकी अनुपस्थिति में मैं सुश्री निधि केसरवानी, डायरेक्टर नैको से अनुरोध करती हूं कि वे उनकी स्पीच डिलीवर करें। Namaskar. Respected Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S P Singh ji. Respected Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Assam, Shri Keshav Mahanta ji, Shri Avinash P. Joshi, Additional Chief Secretary, Government of Assam, Dr. Rodrigo H. Offrin, WHO Representative to India in absentia, Mr. David Bridger, Country Director, UNAIDS, Dr. Siddharth from Government of Assam, Dr. Indranoshi Das, Project Director, Assam AIDS, State AIDS Control Society, other distinguished dignitaries of the dais, dignitaries from partner organizations, communities, and civil society organizations from uniformed forces, my students, and my friends from media, distinguished ladies and gentlemen. I consider it a distinct privilege to stand before you all today and deliver this address on behalf of our Additional Secretary and Director General, NACO, Ms. Hekali V. Zimomi, who is involved with another unavoidable engagement internationally and is really missing and giving all her blessings today. I hope that I'll be able to give the commitment and the dedication which she brings to this podium. I welcome you all to mark the observance of 36th World AIDS Day 2023. As we gather here to observe this day, I am deeply honored to address you under the theme which resonates at the core of our efforts: let communities lead. It underscores the importance of empowering communities to take charge in the fight against HIV/AIDS, acknowledging that sustainable change begins at the grassroots level. This World AIDS Day also provides us an opportunity to reflect on the progress made, raise awareness, inform about the challenges that remain, and reaffirm our commitment to work together to achieve the goal of ending HIV/AIDS as a public health threat by 2030. Today, I would like to applaud the efforts of all these state AIDS control societies and the vibrant communities as we move towards achieving the goal of 95-95-95. Our diverse communities have played a pivotal role in shaping our response to the HIV/AIDS epidemic. It is strength, resilience, and unwavering spirit of these communities that have driven progress, challenged stigma, and fostered an environment of care and support. We have succeeded in covering a greater number of high-risk group and vulnerable people than ever. That is currently more than 1.25 crore high-risk and vulnerable populations are being covered annually with the services under the program. In this current year, we are reaching out to more and more people than ever as we are performing more than 6 crore HIV tests annually. 150 Sampurna Suraksha clinics have been established and operationalized to cover at-risk HIV-negative clients who do not identify themselves as high-risk groups. Till October this year, 36,400 at-risk negative clients have been registered for various prevention services in these SSKs. A specific communication packages and materials have been developed in 13 regional languages and shared with all the states to create awareness among them. The ICTC centers have effectively helped the PLHIV by linking them to treatment services with around 17.5 lakh PLHIV on free antiretroviral treatment, which is the highest number of PLHIV on lifelong ART program under NACP ever since its inception. Also to monitor the therapy, the routine viral load testing is being done for all these patients. The viral load results have demonstrated that more than 90% of the PLHIV have suppressed viral load.
In order to meet the first 95 target, the two initiatives which have been taken this year by the government are the integrated health campaigns among inmates in prisons and other closed settings, which have been conducted in more than 3,600 camps and identifying almost 1,500 new HIV positive cases, 2,700 hepatitis B, and more than 8,000 hepatitis C in positive inmates, and linking them to various services. The community-based integrated health camps for HIV, syphilis, TB, and hepatitis in the northeastern region, and especially in the states of Assam, Arunachal, and Tripura, has been hugely successful, as a result of which the first 95 indicator in these states have changed from 58% in March 2023 to 67% in October, which is the highest jump ever since we started to track these indicators since 2017. As you all know, the NACP Phase 5 calls for the attainment of the elimination of vertical transmission of HIV and syphilis as one of the goals, which is from mother to child. A total of 119 lakh pregnant women underwent this testing, and 114 lakh were tested for syphilis, which is a testament to the nation's commitment for comprehensive prevention program. Friends, the cohort of people living with HIV, they largely fall in the most productive age group of 15 to 49 years. So NACO is reaching out to the young population through more than 13,000 Red Ribbon clubs all across the country, which provide a platform for students to outreach and mobilize activities for generating age-appropriate and culture-centric awareness, stigma and reduction, and promoting voluntary blood donation. Following the spirit of healthy lifestyle and wellness among the young population, the first ever Red Runs were organized by all state AIDS control societies with the objective to spread awareness through sports, which can help the youth to keep themselves healthy and enable them to make healthy life choices. The winners of these state-level Red Runs, they participated in the National Red Run Finale, which was a 10-kilometer race organized in Goa with the coordination and collaboration of Goa SACS. It was a huge success, attended by Honorable Chief Minister of Goa, Honorable Health Minister, and other important dignitaries, communities, general public, and the winners. To engage the youth in the northeastern region, like every year, the Northeast Multimedia Campaign was organized in Sikkim this year in March, with the objective to create a campaign in multimedia to improve the risk perception, encourage safe behavior among the youth, and enable them to tackle the problems of stigma and discrimination that people infected and affected with HIV/AIDS face. The social media strategy of NACO has been revamped and is playing a vital role in reaching out to a larger group of audience, especially this youth and adolescent population, in a highly strategized and cost-effective manner. Since last year, these focused campaigns has reached out to more than 13 million digital audiences. The Ab Nahi Chalega campaign is nation's efforts to focus on finding practical solutions to reduce inequality and end the stigma associated with HIV under the overall umbrella of HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017. Despite these successes, there is no room for complacency. We need to keep the momentum to increase the coverage across prevention, testing, treatment, and viral load monitoring continuum. While the overall prevalence of HIV remains low, the transmissions are still happening within the vulnerable population. The national AIDS and STD response must go beyond the high-risk groups, because almost 90% of the newly HIV positive cases are from the population group who don't identify themselves as high risk. This highlights the need for taking this program and its prevention strategies among the general population and creating awareness. To achieve this, the convergence with the health systems has been initiated as an important component. The NACO and the NHM wings of the ministry and in the states are working in close coordination to achieve this goal, where HIV testing has been initiated in the general health systems for ease and access.
This has also helped in HIV and syphilis testing amongst the pregnant women in the early trimester and initiation of the treatment thereafter. It has also helped to address the comorbidities among the PLHIVs, as it was seen in the integrated health camps which were launched in close coordination with TB elimination program and national viral hepatitis programs. The communities have always been an equal partner in AIDS response in India. Through the active participation, the national program has been able to enhance the reach of services through creating an enabling environment. They have also been a part of the various technical groups and working groups, resource groups at the national and the state level to give a community perspective to the program. And they have also taken initiatives like community-based screening and multi-month dispensation of the ARV drugs to the last mile, ensuring uninterrupted delivery of services. On this World AIDS Day, let us recommit ourselves to the principle that guides our theme, let communities lead. Through collaboration, understanding, and genuine partnerships, we can build a future where the burden of HIV/AIDS is alleviated, where communities are resilient, and where the collective strength of individuals propels us towards a healthier and more equitable world. I would also take this opportunity to thank the state government of Assam, led by Honorable Minister Sir, and also our ACS Sir and the PD and Assam SACS team for giving us an opportunity to come closer to the communities from the national capital and bring the National World AIDS Day event to Assam, Guwahati, and reaching its spread to various communities and meeting each one of you today personally. So thank you, one and all. Jai Hind. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, like every year, this year too, we take the opportunity of releasing various reports and documents, and today we would be releasing 7 reports and documents. They are Sankalp 5th edition, India HIV Estimates 2022, Technical Report, NACO Calendar, National Communication Strategy, EID Guideline, Prevention Report, and Research Compendium, Volume 1 from research studies undertaken by State AIDS Control Society in financial year 2021-22. I would now request our esteemed dignitaries on the dais to kindly release the documents. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Ayush Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 5 glorious years in the country, heralding a new era in providing access to health services through cashless medical treatment to poor and vulnerable citizens. In Assam too, more than 6 lakhs beneficiaries has been extended cashless medical treatment under the scheme during this period. Convergence of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Mukhya Mantri Jan Arogya Yojana, widening of the beneficiary database under NFSA, the Aapke Dwar Ayushman campaign for validation of beneficiary families and their empowerment with Ayushman cards have contributed greatly to the increase in the eligible beneficiaries availing the scheme. The Aapke Dwar Ayushman campaign in Assam has been a resounding success, with the state having achieved the highest card creation in the large state category in the country, something to be really proud of. eKYC of 1.6 crore beneficiaries out of the current 1.98 crore eligible ones has already been completed, and more than 55 lakh Ayushman cards distributed, enabling the families to access cashless medical treatment up to an amount of Rs 5 lakhs per family annually. Continuing this journey of empowering the beneficiaries, today we are honored to have with us Honorable Minister Professor S P Singh Baghel to distribute Ayushman cards to few of the beneficiaries. अब मैं प्रोफेसर एस पी सिंह बाघेल जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया आयुष्मान कार्ड वितरण करें। मैं प्रथमे इंदिरा भरालिक मঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইন্দিৰা ভৰালী, আপোনাক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
ধন্যবাদ। এইবাৰ বহাগী বড়োক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবাৰ বহাগী বড়োক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ আজমত আলীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ পংকজ নাৰায়ণ কলিতাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ ৰুণজুন ৰাউতক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Honorable Sir, we are pleased to inform you that the validation of beneficiaries and distribution continues under Viksit Bharat Sankalp Yatra, which is enabling the state in saturating all its beneficiaries. धन्यवाद महोदय। এতিয়া মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় অতিথি অসমৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত দেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। National level event of World AIDS Day 2023. Honorable Union Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India, Professor S P Singh Baghel ji, Additional Chief Secretary, Health and Family Welfare, Avinash Joshi ji, Director, National AIDS Control Organization, Nidhi Kesharwani ji, Country Director, Mr. David, Deputy Director General, National AIDS Control Organization, Dr. Anup Kumar Puri ji, Commissioner Secretary, Siddharth Singh, Medical Education, Indronosi Das, Director Essex, officials from Government of India, officials from Government of Assam, ladies and gentlemen, and media friends, good afternoon. The World AIDS Day gives an opportunity to the people worldwide to
to unite the fight against HIV, to support the people living with HIV, and to commemorate those who have died due to AIDS-related illness. Founded in 1998, World AIDS Day is the first ever global health day. This year, the theme of World AIDS Day is Let Communities Lead, which means that AIDS can be eradicated with communities leading the way. Communities having with the risks of or affected by HIV are the frontline progress in HIV response. Communities connect people with person-centered public health services, build trust, innovate minor implementation of policies, and services hold providers accountable. Assam State AIDS Control Society, since inception in 1998, has been implementing National AIDS Control Program. It has come a long way and achieved a lot in the field of prevention and treatment. Assam has expanded service facilities to prevent new infection through targeted intervention projects. HIV counseling and testing centers and treatments through the antiretroviral therapy centers. Assam HIV prevalence rate is 0.11%, which is low when compared with the national HIV prevalence rate, which is 0.20%. However, HIV infection is on the rising trend in the state. As per NACO HIV estimation report 2022, Assam has an estimated number of 30,067 HIV positive cases in the state. In the field of HIV prevention, Essex has taken various steps, especially amongst the high-risk groups, which includes injecting drugs users, female sex workers, men having sex with men, single male migrant, long-distance trackers, etc. Index testing is being done amongst the high risk and the general population who are in risk. The index testing of high risk population is done by the 52 targeted TI NGO across the state. HIV counseling and testing are done at integrated consulting and counseling and testing centers located at the government hospitals across the state. There are 108 standalone ICTS centers in the state. HIV counseling, screening and testing are also done in jail across Assam. Along with treatment, linkage post-release follow-up the index testing and HIV screening and testing have also started in the tea garden areas through mobile ICTC van in Jorhat district. There are 17 numbers of OST centers, including 11 numbers of satellite OST centers, providing OST services at various places in the state. OST services are also given Central Jail, Guwahati.
under the initiative of Government of Assam, 10 numbers of OPD OST dispensing centers are being established in the 10 district hospitals in the state. In a high HIV burden district of Kamrup, Nalbari, Morigaon, Gwalpara, Dhuburi, Dhemaji, Tinsukia, Sibsagar, Karimganj and Hailakandi. Very soon, those centers will start dispensing OST medicines. In fact, from today, the 1st December, OPD OST center in Dhemaji and Tinsukia district have started dispensing the OST medicines. Assam government has also provided fund for procurement the OST medicine in the 10 numbers of satellite OPD OST centers. For HIV treatment, antiretroviral therapy centers are located at 9 medical colleges hospitals. Besides antiretroviral therapy, dispensation centers are in 6 central jails of Assam, namely the central jails Guwahati, Silchar, Dibrugarh, Nagaon, Jorhat and Tezpur. Now, ART centers are proposed to establish at Lakhimpur, Dhuburi, Nalbari, Kukurajar, Nagaon Medical College Hospital and AIMS Guwahati. Essex has also taken up various HIV awareness activities amongst the college students through the Red Ribbon Club, which is voluntary on campus intervention of creating HIV awareness in colleges. There are Red Ribbon Club in 280 numbers of government colleges across Assam. Similarly, HIV awareness is given to students of schools from class 9 to 11 through adolescence education program. Some of the best initiatives undertaken by the government of Assam are special care home for orphan affected or infected by HIV, named as Kasturi Care Home, is presently functioning in Guwahati with 32 children. One time, financial assistance of rupees 1 lakh is provided to the widows of AIDS victims as ex gratia one-time grant. Total 684 widows have been benefited till date. Free transportation and lab investigation to the people living with HIV and are under ART are being provided. At present, 15,231 beneficiaries are benefited under the scheme. আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো নেকৰ পৰা আমি পাইছোঁ, নেকৰ পৰা পোৱাৰ উপৰিও আমি ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেখেতে বিশেষকৈ আমাৰ এজন বক্তাই কৈ গৈছে, অহা যোৱা খৰচকে ধৰি ইনভেষ্টিগেশ্যনকে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি অতিৰিক্তভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই টকা পইচাখিনি খৰচ কৰিছে। আমি জেলত চেণ্টাৰ খুলিছোঁ, মেডিকেল কলেজবিলাকত খুলিছোঁ, হস্পিটেলবিলাকত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে কোনো লোকে কেতিয়াও কোনো অসুবিধাত নপৰে। তেখেতসকলৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ নোযোৱাকৈ তেখেতসকলে যাতে এই সা সুবিধাখিনি উপলব্ধ হয়, এই কথাটোত আমি যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। আৰু গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে এই গোটেই বিষয়টোত তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী থকা সময়ৰ পৰা এটা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো তেখেতে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব সহকাৰে এই গোটেই বিষয়টোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে নেকৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উপৰিও
অতিৰিক্ত টকা পইচা ইয়াত যোগান ধৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই সভাত উপস্থিত থকা কথা আছিল। আজি তিনচুকীয়াত কেবিনেট সভা থকা কাৰণে তেখেত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। তেখেতৰ তৰফৰ পৰা মই সকলোকে মোৰ মানে তেখেতৰ হৈ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগতে বহু সভাত তেখেত উপস্থিত আছে, আজি তেখেত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই। মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই গোটেই বিষয়টোত আজিৰ যিটো থিম যে কমিউনিটিয়ে লিড কৰিব লাগে, লেট কমিউনিটি লিড, গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেই কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ অসমত এটা বহু NGOয়ে আমাক সহায় কৰিছে। মই দুই এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই গোটেই বিষয়টোত মই আগত কেইবাখনো সভাত মই আছোঁ। আপোনালোকৰ যিখিনি সহযোগিতা, যিখিনি আগ্ৰহ, আমি ভাবিছোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা ইয়াক আমি এইডছ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম। আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো হিচাপ দিছে 30,000ৰ ওপৰত তেওঁলোকে এষ্টিমেট কৰিছে যে ইমানখিনি আমাৰ তাত ওলাব। এতিয়া আমি 15,000 পাইছোঁ। গতিকে আমি যথেষ্ট টেষ্টিং কৰিবলৈ বাকী আছে, কৰিব লাগিব। কেইখনমান জিলাত আমি বেছিকৈ দেখিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে সেইকেইখন জিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ম। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এছেক্সকে ধৰি গোটেই টিমটোৱে আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীকে আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে ৰাজ্যখনত কাম কৰিছে। ইকুৱেলি আই ৱান্ট টু থেংকছ ডাইৰেক্টৰ নেকো এণ্ড হাৰ টিমছ। They support us sincerely in this journey and I thanks again. मैं मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्यों मंत्री जी ने, मैं पहले भी उनको मिला, बहुत ये डेप्थ से जाता है, जो चीज़ में वो जो घुसता है वो पूरा अच्छा से वो डील करता है। और मंत्री जी से हम लोग बहुत सपोर्ट मिला और आज मंत्री जी इधर आके हम लोग को जो सपोर्ट किया इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और to conclude, I would like to appeal the gathering, especially younger generation, come forward and stand unitedly to fight against HIV. Let us make the world free from HIV. Thank you once again. Thank you. धन्यवाद महाशय। देवियों सज्जनों, हमारे बीच उपस्थित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एक बेनिफिशियरी ने अनुरोध किया है कि वह अपना एक्सपीरियंस इस मंच के द्वारा साझा करना चाहते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी। মই শ্ৰীমতী দীপালী কলিতাক তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্তে মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু নমস্তে মোৰ অতিথি গুণমান্য ব্যক্তিসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মোৰ মৰমৰ মিডিয়া ভাই বন্ধুসকল। মোৰ নাম হৈছে দীপালী কলিতা। মই আজি কিছু দিনৰ পৰা এটা জটিল ৰোগত মানে আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা জটিল ৰোগত মই আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ। মোৰ মানে বহুত দুখীয়া পৰিস্থিতি, এঘৰৰ পৰিয়ালৰ মই মহিলা হয়। মোৰ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই নাৰ্ভাছ হৈ গ'লোঁ যে মই এতিয়া কি কৰিম, মোৰ উপায় নাই। তাৰপিছত মই GMCত ভৰ্তি হ'লোঁ আৰু সেই GMCত মই আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ সুবিধা অনুপাতে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হ'ল আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত মই আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে মই সুস্থ হৈ গ'লোঁ আৰু বৰ্তমান আজি মই এই সমাজখন পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে মোৰ মৰমৰ ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। নহ'লে মই আজি এই মঞ্চ নাপালোঁ হয়, কোনোবা দিনে মই পৰলোক ঘটিলোঁ হয়। আৰু লগতে মই এই কাৰ্ডত অকল মই সুবিধা পোৱাই নহয়, মোৰ হাজবেণ্ডো পাইছে,
মোৰ হাজবেণ্ডৰ হাৰ্নিয়াৰ হৈছিলে আৰু এই কাৰ্ডৰ সুবিধাতে মানে অপাৰেশ্যন হৈছে GMC ফালৰ পৰাই। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাম, মোৰ পৰিৱৰ্তে আৰু বহুত দুখীয়া গৰীব মানুহ আছে, তেখেতসকলকো যেন এই কাৰ্ডৰ সুবিধাতে চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মোৰ অশেষ অনুৰোধ আৰু মোৰ আশা থাকিল। সেইকাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয় লগতে মই ভাৰত চৰকাৰক, মোদী ডাঙৰীয়া ছাৰক, অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰক, লগতে মোৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্ডখন যাতে চিৰস্থায়ী আয়ুসেৰে জ্বলি থাকক, যাতে বন্ধ হৈ নাযায়। এই কাৰ্ডৰ সুবিধা যেন সকলো গৰীব মানুহে পায়, এয়ে মোৰ কামনা। ভুল হ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব। নমস্কাৰ। धन्यवाद बाइदेव। अब मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। वर्ड्स एड्स डे पर लेट्स कम्युनिटी लीड थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ राजनेता, 1996 में जो मेरे से पहले MP हो गए थे, श्री केशव महंत जी, श्री अविनाश P जोशी अतिरिक्त मुख्य सचिव असम सरकार, सुश्री निधि केसरवानी निदेशक नाको, डॉक्टर रॉड्रिको H ऑफरिन भारत में WHO के प्रतिनिधि, श्री डेविड ब्रिजर कंट्री डायरेक्टर, सिद्धार्थ सिंह जी, डॉक्टर AK पुरी उप महानिदेशक नाको, डॉक्टर इंदिरा नोशी दास परियोजना निदेशक असम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, अन्य विभागों, भागीदार संगठनों, समुदाय, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, विभिन्न सोसाइटी, ट्रस्ट, NGOज, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और छात्र छात्राएं, देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मुझे जानकर खुशी हो रही है कि विश्व एड्स दिवस पर 2023 के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली से दूर हमारे नॉर्थ ईस्ट की बड़ी स्टेट आसाम की राजधानी में करने का काम किया है और असम सरकार ने इसकी प्रबंध किया है, मेज़बानी की है, होस्ट हैं। एक सफल कार्यक्रम के लिए मैं उनको, हेल्थ मिनिस्टर जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। 1980 के दशक में जब पहली बार भारत में एड्स का मरीज चिन्हित हुआ था तो पूरे देश में दहशत का माहौल बना था। मैं भी उस समय MSc कर रहा था। मुझे आज तक याद है कि ये है क्या, मैंने एब्रीविएशन उस ज़माने में इसको पूछा लोगों से, तो लोग एड्स जानते थे, इसका एब्रीविएशन नहीं जानते थे। मुझे आज भी तब का लिखा हुआ याद है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। उस समय चूंकि कुछ इलाज हमें नहीं पता था, हम इस रोग के मैनेजमेंट में सक्षम नहीं थे, सब कुछ अंदाज से हो रहा था, कंट्री पैनिक में आ गया था। लेकिन सावधानियां उस जमाने में ज़्यादा बढ़ती गई थी। मेरे बार्बर ने कहा कि जब से ये अखबार में न्यूज आई है, मेरे ग्राहकों की संख्या 10% रह गई है, क्योंकि लोग सेविंग नहीं कराने लगे थे। फिर उसने 6 महीने बाद कुछ लिटरेचर आया तो उसने कहा कि नहीं, मेरे ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वो अपना
सेफ्टी रेजर लेकर के आ रहे हैं। फिर उसने साल भर बाद कहा कि नहीं और संख्या बढ़ी है, हम डिस्पोजल ब्लेड खुद यूज करने लगे हैं, पहले एक ही उस तरह से पूरे गांव की बना देते थे। इतनी सावधानी बरती गई। मेरा अपना आगरा में भी मैंने कहा था, मेरा अपना अनुभव ये हो रहा है कि इस समय उतनी दहशत नहीं है। जब दहशत नहीं है तो लापरवाही है, और लापरवाही है तो संख्या बढ़ेगी। उस समय बहुत सी चीजें, भ्रांतियां थीं, और बहुत हेय दृष्टि से जो पॉजिटिव होता था उसको देखा जाता था। लेकिन अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम एड्स जैसी गंभीर बीमारी के प्रबंधन में सक्षम हुए हैं। मैं सभागार में उपस्थित लोगों से कहूंगा कि बाहर जो एग्जीबिशन है उसको टहलते हुए नहीं देखना, उसके हर स्टॉल पे समय दीजिएगा। हमारे विभाग द्वारा अथक प्रयास, मेहनत, लगन के बाद ये सब निकल के आया है। एग्जीबिशन देखने के बाद लगता है कि कितना ए से लेके जेड तक भारत सरकार और एड्स कंट्रोल हमारे जो अधिकारी केशरवानी जी और बाकी लोग देख रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। माने एक एक चीज, प्रिकॉशन से लेकर, ट्रीटमेंट से लेकर के, वेलफेयर से लेकर के, बच्चों के बारे में, सोसाइटी, काउंसलिंग, तो हर चीज के बारे में एक पूरा लिटरेचर है, और लिटरेचर ही नहीं है, उसका सब अच्छा इंतजाम किया हुआ है। भावनाओं से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, न भावनाओं से विकास होता है। भावना होनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए बजट की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने NACP के जो 5वां चरण है पूरी तरह भारत सरकार के द्वारा ही वित्त पोषित है, और 15,471 करोड़ इस बीमारी के लिए भारत सरकार ने आवंटित किए हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यही स्वास्थ्य का अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस अंत्योदय की बात थी कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, मुझे लगता है कि एड्स का मरीज, बीमारियों के मामले में मैं उसको अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ मरीज मानता हूँ, और उसको लेकर के 15,471 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। इसलिए हम अपने कार्यक्रम को ज़्यादा अच्छी तरीके से चला पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आजीवन ली जाने वाली जो नवीनतम anti-HIV दवाओं द्वारा मुफ्त उपचार सेवा प्रदान की जा रही हैं, इस कार्यक्रम की सेवाएं PL-HIV के पूर्ण देखभाल और सहायता के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने में भी ये मदद करती हैं। मैं HIV एड्स के प्रबंधन में योगदान के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको को बधाई देना चाहता हूँ। वर्ष 2010 के बाद से भारत में वार्षिक नए HIV संक्रमण में वैश्विक औसत 38% के मुकाबले में 42% की गिरावट, और वार्षिक एड्स से संबंधित मौतों में वैश्विक औसत से 51% के मुकाबले में भारत में 77% की गिरावट आई है। मैं पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देना चाहूँगा। आज जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके 5वें संस्करण और अन्य प्रकाशन भारत में इस बीमारी के बोझ के आकलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मैं 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में की गई एक गेम चेंजिंग पहल का उल्लेख करना चाहता हूँ। HIV एड्स प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल एक्ट 2017 के अधिनियम के कानूनी और मानवाधिकार के पहलू को मजबूत कर इस बीमारी को लेकर समाज में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है। हालांकि इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं थी। कानून तब बनता है जब समाज में उस चीज़ की अवहेलना होती है। यह सोसाइटी
दोयम दर्जे का व्यवहार ना करे पॉजिटिव मरीजों के साथ, हेय दृष्टि से ना देखे और उनमें स्वयं में भी हीन भावना ना हो, हम उनको विशेष व्यक्ति ना समझें। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ना उनको कभी बेचारा कहने की ज़रूरत है, ना उन पर कृपा और दया परिलक्षित करने की आवश्यकता है। वो हमारी तरह एक आम लोग हैं और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए। और ये जो हो रहा था, ये जानकारी के अभाव में लोग कर रहे थे, जब लोगों को पता ही नहीं था। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2017 में टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी लॉन्च की थी। वर्तमान में भारत में HIV से संक्रमित लगभग 17.5 लाख लोग हैं, जिनमें से 95% PL-HIV सरकार द्वारा आजीवन मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली एंटी रेट्रोवायरल उपचार, यह विश्व की किसी भी सरकार द्वारा PL-HIV से ग्रसित लोगों के लिए निःशुल्क चलाए जा रहा अभियान में से एक है और सबसे बड़ा उपचार का ये कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत वसुंधैव कुटुंबक की भावना से आगे बढ़ रहा है। हम ARV दवा निर्माताओं ने कम कीमत में HIV/AIDS के उपचार को तेज़ी से उपचार को बढ़ाने में मदद की है। हमारे जो फॉरेनर साथी यहाँ डेविड ब्रेजर और डॉक्टर रोड्रिको बैठे हैं, मैं आई विल ट्राई टू टेल द फिलॉसफी ऑफ इंडियन फिलॉसफी। We believe may everybody be happy, may everybody be free from disease, may everybody see only the good, and may no one suffer. सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथित दुख भागवते. We don't believe my child should be healthy, my family should be, my city, my state, my country, no. The ayam nejaha paroveti garna lahu chetam udar charitranam vasundhaiv kutumbak. It means this is mine, this is yours. Thinks narrow-minded people. The broad-minded thinks the whole world is family. This is vasundhaiv kutumbak. तो केवल भारत है जो पप्पू हमारा ठीक रहे, हमारी पत्नी ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे में विश्वास नहीं करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करते हैं। सर्वे भवन्तु में पहाड़ भी, नदियाँ भी, पेड़ भी, रेप्टाइल्स भी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स भी, सबके बारे में हम लोग अच्छा सोचते हैं। तो 1980 के दशक में जब ये पहली बार जब आया था, तब कुछ हमें नहीं पता था, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से, हमारे चिकित्सकों के खोज से, हमारे WHO की मदद से, हमारे अधिकारियों की सुपरविजन से हम इसमें काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसके टेक्निकल सेशन में ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आज़ादी के बाद मेरे से कोई ये पूछे कि आपकी दृष्टिकोण से इस 75 साल में विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए हजारों कामों में मैं किसको नंबर 1 दूंगा, तो जब मैं लॉ एंड जस्टिस का MoS था, तब भी मैं अपने भाषण में रोज़ कहा करता था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड योजना आज़ादी के बाद की नंबर 1 योजना है। उसके पीछे मेरा अपना लॉजिक है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हों, मात्र 12,000 का शौचालय के लिए प्रधान के घर पर रोज़ आवेदन करते हों, जिसको 20,000 का कर दिया है, जितने में LB का एक पर्स आता है, इतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का मकान हम लोग दे रहे हैं और दे नहीं रहे हैं। वो इतने खुश हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करते हुए एक महिला ने कहा, भाई रुको ज़रा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दूसरे मोहल्ले में जाना है और बहुत जल्दी में। कहा नहीं, रुकना पड़ेगा। वो अंदर गई और एक दीपक, ऐसे गरीब घरों में घी नहीं होता है,
सरसों के तेल में दीपक जला के आरती करने लगी। यूपी में आरती का ज़्यादा रिवाज नहीं है नेताओं की। और इसके बाद ज़बरदस्ती मेरे मुंह में गुड़ ठूंस दिया बतासे। तो मैंने कहा क्यों इतनी खुश हो? तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे आवास दिया है। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, वैसे ही कहा। तो कहने लगी मैं बाहर सोती थी, कपड़े ऊपर नीचे रात में हो जाते हैं, कोई शराबी व्यक्ति बगल से ना रात में निकले, मैं कभी पूरी नींद ही नहीं सो पाई हूँ अपनी ज़िंदगी में। जब से ये प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण आवास दिया है मैं कुंडी बंद करके सोती हूँ और वर्षों के बाद मुझे पूरी नींद आती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात थी। हम तो कह देते हैं 3.5 करोड़ मकान बने। ऐसी 3-4 दिन बाद फिर एक महिला ने कहा कि मोदी जी को राम राम कहना। तो मैंने कहा तुम ही पोस्ट कार्ड लिख दो। तो कहने कि आप जाते हो कभी कभी टीवी पे देखते हैं, वहाँ बैठते हो, मुझे एमपी नहीं पता है। तो कहा राम राम कहना। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे विधवा पेंशन के 1000 रुपये महीने जब आते हैं उसके 3 दिन पहले से मेरी बहू मेरे पैर दबाना शुरू कर देती है। तो ये 1000 रुपये से केवल गुजारा नहीं हो रहा है बल्कि सामाजिक सम्मान भी देने का काम किया है। तो मैं थोड़ा बच्चों को बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन इसके एड्स के बहुत टेक्निकल सेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बल्कि पूर्व जन्म में शंकर जी को मुझे लगता है आपने दूध में शहद डाल के नहलाया होगा जो ये विभाग आपको मिला है। और इस विभाग में भी, हेल्थ में भी, उस बीमारी को कंट्रोल करने का दायित्व आपके कंधों पर है जिसको समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। तो आप कोई कुछ भी कहे, मैं इसको कहता हूँ कि ईश्वर द्वारा चयनित ये अधिकारी और मंत्री होते हैं। अब हम पीडब्ल्यूडी मंत्री होते तो सड़क बना रहे होते, तो नागरिक सुविधा दे रहे होते, केवल सिविक फैसिलिटी दे रहे होते, लेकिन जिंदगी नहीं बच रही होती किसी की। आज ये पूरी टीम जो मंच पर बैठी है, आपके प्रयासों से हम कहीं ना कहीं मानवता की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। तो ये 80 करोड़ हमेशा अपने दिमाग में रखना बच्चों। पूरा देश लुटियन जोन नहीं है। एलिट की संख्या बहुत कम है इस देश में। मोदी जी से पहले 55 करोड़ लोगों ने बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, तो क्या करने जाते वो जब उनके पास पैसे ही नहीं था। 20,000 रुपए में एक वॉश बेसिन नहीं आता है ढंग का, उतने का शौचालय बन रहा है और उसने बलात्कारों की संख्या कम कर दी है। सड़क पर शौच करती हुई महिला को लगभग हर प्रधानमंत्री ने देखा। फिर गांव के आदमी के वहां से गुजरने पर उसको खड़े होते हुए देखा। या हमारे बचपन में मोटरसाइकिल की रोशनी आने पर महिलाओं को खड़े होते हुए देखा। भारत में कहा जाता है भोजन करते हुए कोई भी आ जाए हमें उठना नहीं है। खाना खाते हुए उठने में कौन सी आंतें पलट जाएंगी या कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन कल्पना करो शौच करते हुए अचानक महिला को उठना पड़े, इससे ज़्यादा नरक का दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बिजली का स्विच नहीं है कि ऑन कर दो तो बिजली आ जाए और ऑफ कर दो तो बिजली चली जाए। नेहरू जी ने ज़्यादा देखा होगा क्योंकि हम तब ज़्यादा गरीब थे। मेरी पुलिस की नौकरी के दौरान अगर 10 बलात्कार की सूचनाएं आती थी तो 9 में लिखा होता था कि मेरी पत्नी या माँ या बहन शौच करने गई थी तो बदमाशों ने उसके साथ गलत काम किया, क्योंकि वो सूर्योदय से पहले अंधेरे में जाती थी और सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जाती थी। इस अंधेरे का फ़ायदा क्रिमिनल्स ने भी उठाया। तो ये इज्जत घर है। हालांकि ये एड्स से संबंधित कार्यक्रम है, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये योजनाएं भी, हम बीमार होने पर हम गांव के लोग, ये 80 करोड़ लोग एक दिन तो बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं। दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के जुकाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन काढ़ा पीते हैं। चौथे दिन अपनी जेब में डले हुए रुपयों के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। वहीं पर पैसे वाले लोग बीमारी के अनुसार एक्सपर्ट डॉक्टर का चयन करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, कह रहा 5 दिन का कोर्स चलेगा एंटीबायोटिक। अरे भाड़ में जाए कोर्स, ये 40 रुपये में जितनी दवाई आती हो उतनी दो। तो बिना रैपर के नीली पीली गोली अखबार के कागज़ में लपेट के पुड़िया बना के देता है। ये 80, लेकिन हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड में इलाज के अभाव में किसी को नहीं मरेगा।
ये जो महिला भी आयुष्मान कार्ड ही मुझे समझ में आया था केवल, क्योंकि वो असमी में बोल रही थी। मुझे नहीं आ रही असमी, लेकिन मैं इतना देख रहा हूँ कि उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, वो एहसान मान रही थी, उनकी आंखों में करुणा थी और आभार था मोदी जी के प्रति। ये योजनाएं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी हैं। कोई ना कोई कहता होगा विपक्ष का आदमी कि क्या मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं, तो बाबा साहब के लिखित संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 5 किलो गेहूं और चावल देना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है और खाना आपका फंडामेंटल राइट है। शौचालय बनाना हमारी ड्यूटी है और इस्तेमाल करना उनका राइट है। या आयुष्मान कार्ड देना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और उनका उपचार कराना राइट है। नहीं, ये ऑब्लिगेटरी योजना है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा कि भगवान जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब बनाना, लेकिन लुटियन जोन में आके उसको अपनी गरीबी याद रहे। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, उसको डनलप लो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले याद करके 90% नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक चादर में काटी हो। मोदी जी ऐसे ही परिवार से आए हैं, इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं की लाइन लगी हुई है। तो अगर ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी है, अगर कोई व्यक्ति मोदी जी द्वारा ये गारंटी कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज होकर अगर बाईपास सर्जरी होकर ठीक होता है, अगर वो खानदानी व्यक्ति है, तो उसे आयुष्मान भव प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। ऐसा मेरी अपनी निजी राय। 5 किलो गेहूं और चावल खाता है तो मुंह खाएं तो आंखों को झुकनी चाहिए। मैं उसका बोर्ड से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति ये भी और यहाँ से आसाम से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि टीबी उन्मूलन के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील हैं। सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन के लिए, एड्स के नियंत्रण के कंट्रोल रहे, और हेल्थ उनका बहुत पसंदीदा सेक्टर है। वो किसी भी मामले में अपनी बात कहें, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा के आयुष्मान की योजनाओं को लेकर के आते हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम का, निधि जी का, पूरी टीम का, असम सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, मंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का, यहाँ जो एड्स कंट्रोल की पीडी हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मेज़बानी की और इस बहाने मुझे भी कामाख्या जी के दर्शन करने का एक बार और अवसर मिला है। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ और अब सभागार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। तो वो एक मछली दे देंगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखाओ। लोगों में अवेयरनेस, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है, इसको हमें अपनी फैमिली में बात करना चाहिए, बच्चों के साथ बात करना चाहिए, वाइफ के साथ बात करना चाहिए। और जो पॉजिटिव चिन्हित लोग हुए, मैं मैडम मिश्रा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देश में कई बीमारियां ऐसी हैं जो हम लोग बताते ही नहीं हैं, छुपाते रहते हैं, लाइलाज हो जाती है जब तब। स्तन में अगर कोई एक गांठ है तो क्या ये कॉज कैंसर का चिन्ह नहीं है? मेरे पास जब मरीज आते हैं एम्स के लिए चिट्ठी लिखाने, तो वो 3rd स्टेज में आते हैं। अगर वो शुरू में ही दिखा दिया करें, उन लक्षणों को पहचान लिया करें, स्क्रीनिंग करा लिया करें, तो हम इस पर काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अवेयरनेस लानी है, लोगों में जागरूकता लानी है। स्कूल कॉलेज में सेमिनार होनी चाहिए, ख़ासतौर से टीनेजर्स बच्चों के यहाँ जा कर के हमारे जो हेल्थ मेडिकल ऑफिसर वगैरह हैं, तो वहाँ जाकर भाषण दे दोगे तो अस्पताल में भीड़ कम हो जाएगी। अगर वहाँ आपने 40 मिनट की बात बच्चों में कह दी तो ओपीडी कम हो जाएगी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। तो मैं आप लोगों से, बहुत जागरूक लोग इस सभागार में बैठे हैं, हम चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार वाले मेरी लोकसभा के रहने वाले हैं। इस विश्व में बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की केवल 2 लाइनें हैं। उन्होंने कहा था, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। 2 चीज़ें मैंने इस विभाग में आके इसको अपनाया है। एंटी टोबैको डे पे मुझे कहा गया कि मुझे शपथ दिलानी है, तब तक मैं स्मोकिंग कभी कभी करता था।
तो मैंने कहा मैं नहीं शपथ दिलाऊंगा। कहा नहीं, पीएमओ से कहा गया आपको ही शपथ दिलानी है। तो मैंने कहा चलो मैं आखिरी सिगरेट पी के आता हूँ। आज 10 महीने हो गए हैं, अगर मैंने शपथ दिला दी है तो अब मैं ज़िंदगी पर कभी स्मोकिंग नहीं करूँगा। मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, लेकिन सिगरेट छोड़ना बहुत कठिन काम है। तो ये नौटंकी होती है शपथ दिलाने की। दूसरा, आपने एक जैसे ये नाको है, ऐसी नोटो डिपार्टमेंट है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। मुझसे कहा गया कि ओथ दिलानी है। मैंने कहा रोको कार्यक्रम, शायद आप लोग होंगे वहाँ, पहले बताओ कौन लोग ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, किस उम्र के कर सकते हैं, डायबिटिक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। हेल्थ में आने से पहले इतनी महत्वपूर्ण संस्था का मैंने नाम ही नहीं सुना था कभी। तो पहले मैंने कार्यक्रम को रुकवाया, ओथ बाद में दिलाई। पहले अपना हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, कॉर्निया, बोन्स, टिश्यूज देश को सौंप दिए हैं। इसके बाद मैंने ओथ दी। उसको फेसबुक पर, क्योंकि यंग बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, खासतौर से फौजी लोग बैठे हैं, मैं 2-3 मिनट इस पर लेना चाहूँगा। ये एक बहुत नोबल कॉज है। तो मैंने फेसबुक पे डाला तो मेरे दोनों बच्चों ने आधे घंटे में प्लीज़ उन्होंने भी शपथ ले ली। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर भी ब्लड डोनेट नहीं करते हैं या ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं तो उनकी डिग्री के बारे में जांच करानी पड़ेगी कि वो सही चिकित्सक हैं या नहीं है। लेकिन शाम को मुझे 15-20 और फ़ोन आए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कि ये क्या दिया है आपने, कैसे दे सकते हैं। 2 दिन बाद पार्लियामेंट में क्वेश्चन था कि भारत में ऑर्गन डोनेशन की क्या स्थिति है, वर्ल्ड के स्केल में क्या है। मुझे जान के अचंभा हुआ कि 10 लाख में 0.7 और मलेशिया 41, सॉरी स्पेन। तो मैंने कहा भारत दधीच का देश है, भारत कर्ण का देश है, भारत राजा हरिश्चंद्र का देश है, और स्पेन वाले ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। हमने तो, दधीच जी ने तो जिंदा रहते हुए दे दिया था, हम तो ब्रेन डेथ पे मांग रहे हैं। वो जिंदा कहते हुए था ले जाओ हमारी हड्डियां और वज्र बना लो। तो मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ऑर्गन डोनेशन बड़ी चीज़ होती है, 101 करेंगे। फिर एक ने फेसबुक पे लिखा कि आपकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता 101। तो मैंने कहा चलो 501 करेंगे। फिर समर्थन मिला, 1100 किया, फिर 2100 किया, फिर 3100। ये शुभ होता ना, फिर 5100, फिर 5100 जब लोग तैयार हो गए तो मैंने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर जितने साल के हैं उतने 100 करेंगे। तो 7300 का हमने ऑर्गन डोनेशन का हिंदुस्तान की धरती पे पहली बार किसी एक नेता द्वारा बिना पार्टी के बहुत सहयोग से, बिना झंडा लगाए, एक छत के नीचे 8004 लोगों ने अपने अंगदान किए। आगरा में 8004 लोग। और मैं ऑर्गन मांगने निकला था, 332 लोगों ने हमें अपनी बॉडी डोनेट कर दी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सब लोग यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जिस देश में 1,57,000 लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, एक रूम में कोई मरणासन है और एक में कोई मर गया है, और एम्स में, मुझे तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास से परेशानी है जहाँ पर अंगों को निकालने की सुविधा है और लगाने की भी सुविधा है, और वहाँ मरणासन लोग भी आते हैं और लोग नहीं देते। हम 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक महिला ने मुझे फ़ोन किया कि आप इस पे काम कर रहे हैं, तो मैं केदारनाथ जा रही हूँ, मुझे झंडी दिखा दो। तो मैंने कहा एक व्यक्ति को क्या झंडी दिखाना, आप क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुए अभी 11 महीने हुए हैं और मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं पैदल केदारनाथ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरा हार्ट अगर ट्रांसप्लांट हो जाएगा और मैं जिंदा रही तो मैं पैदल आऊँगी। तो वो 1 साल 11 महीने में पैदल जा रही है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप जरा ये भी अपने भाषण में शामिल करो कि 64 साल के व्यक्ति ने किडनी दी अपने बेटे को और मुझे लगे हुए 34 साल हो गए हैं, तो किडनी 104 साल से काम कर रही है। ये भी लोगों को बताओ, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हमारी उंगली कट जाती है गांव में तो हम वो एक बूंद बहते हुए खून को मुंह में डाल लेते हैं, जैसे वो दोबारा शामिल हो जाएगा। नहीं शामिल होगा, इन्फेक्शन करेगा। अस्पतालों में भीड़ हो, केवल बाहर आके कहो कि 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, जो देखने वाले आते हैं धीरे धीरे भाग जाते हैं। तो अब हमें विश्व गुरु ऐसे नहीं बन जाएंगे हम लोग, जो 2047 तक हम विकसित राष्ट्र, नंबर 1 इकोनॉमी,
सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से भी सुपर पावर बने, हम चैरिटी के मामले में भी बने, हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी सुपर पावर बने, हम अंधविश्वास को दूर करने में भी बने। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें केवल लिख के जाना है, केवल लिख के जाना है, और कभी गुवाहाटी की एम्स में ये सुविधा हो गई होगी या हो जाएगी तो मैंने तो अपने बच्चों से कहा है कि मेरे अंग जिसको लगें, तो वो श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध में पंडित जी को कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसकी जगह उस आदमी को खिला के आओ जिसको मेरी कॉर्निया लगी है, जिसको मेरा हार्ट कभी लगेगा या जिसको कभी मेरे लंग्स लगेंगे, लिवर लगेंगे, उस आदमी को जाकर के मुझे देखना हो तो 10-5 साल उनसे मिल करके आप मुझे थोड़े समय और भी देख सकते हैं। और ये भ्रांति दूर करनी है कि आँख कॉर्निया दे देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, किडनी दे देंगे तो अगले जन्म में बिना किडनी के पैदा होंगे। ये टोटल सामाजिक कुरीति है, अंधविश्वास है। तो मैं फिर एक बार आप सबका आभार प्रकट करते हुए एड्स को लेकर के हम थोड़े वोकल बनेंगे, लोगों को समझाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए, और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेंगे, दूसरों को समझाएंगे, पहले इन नियमों का पालन अपने जीवन में करेंगे। जैसे मैंने जब से स्वास्थ्य में आया हूँ 2 बड़ी प्रतिज्ञा की हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा तब करनी चाहिए जब स्वयं प्रतिज्ञा करो, तब दूसरे को शपथ दिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। এতিয়া মই আসাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ডক্টৰ ইন্দ্ৰনশী দাস মহোদয়াক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ। Respected dignitaries on the dais, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India, Professor S P Singh Baghel, sir. Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam, Sri Keshav Mohanto, sir. Additional Chief Secretary to the Government of Assam, Health and Family Welfare Department, Sri Avinash Purushottam Joshi, sir. Commissioner and Secretary, Medical Education and Research Department and CEO, Atal Amrit Abhiyan, Siddharth Singh, sir. Director, National AIDS Control Organization, NACO, Nidhi Kesarwani, Madam. Country Director, UNAIDS, Mr. David Bridger. Esteemed officers from National AIDS Control Organization. Esteemed officers from the various departments of Government of Assam, officials and members from the uniformed forces represented by the Army, SSP, Air Force, BSF, NDRF, CISF, IT, BPF, CRPF, and the NCC. Officers, representatives from other state AIDS control societies, esteemed members of the media fraternity, representatives from the communities, TI NGOs, cultural troops, students from the various colleges, nursing institutions, and other education institutions, and my colleagues of the Assam State AIDS Control Society. Ladies and gentlemen, a very good afternoon. Today is a day of profound gratitude as I stand before you with a deep sense of honor and privilege to extend the vote of thanks on behalf of NACO and Assam State AIDS Control Society in the observance of the World AIDS Day under the theme, Let Communities Lead. We are humbled by the esteemed presence of distinguished dignitaries who shared their insights and knowledge by shedding light on the significance of prevention, treatment, and support of all those affected by HIV/AIDS in our country and across the globe. We are extremely grateful to Professor S P Singh Baghel, Honorable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, for gracing this occasion as the chief guest and for enlightening us with his perceptive address. We thank you for your presence amidst us, sir,
Your motivational words will surely enhance our zeal and commitment towards the program. We would like to extend our heartfelt thankfulness to Sri Keshav Mahanta, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Assam, for Sir's unwavering support and guidance at every step in organizing the national observance of World AIDS Day outside the national capital of Delhi here in Guwahati, Assam. We are grateful to Sri Avinash Purushottam Joshi, Additional Chief Secretary, Government of Assam, Health and Family Welfare Department, for his unstinted support in making this event possible and for guiding us true and true. I profoundly express my earnest gratitude to Nidhi Kesarwani ma'am, Director NECO, for her constant guidance, motivation, support and micro-planning, which has been very essential to underline the importance of this event. I am thankful to Mr. David Bridger, Country Director, UNAIDS, for his presence and valuable address. We express our profound appreciation to UNAIDS for their role in bolstering the HIV program in India. Their support has been immensely important, showcasing a shared commitment to creating a healthier and a more resilient future for all. Thank you, UNAIDS, for your invaluable partnership and impactful contribution. I extend my heartfelt thanks to the two highly motivational speakers, Pooja Mishra ji of Bihar and Puneshwar Naji of Assam, for beautifully portraying their life stories. I sincerely thank and extend my heartfelt gratitude to Additional Secretary and Director General NACO, V. Hekali Zimoni ma'am, in absentia, for her invaluable support to organize this event. Her commitment to fight against HIV/AIDS is truly inspiring. I thank you, ma'am, for your unwavering dedication and leadership to this program. I extend my heartfelt thanks in absentia to the World Health Organization's representative to India, Dr. Roderico H. Offren, for his enlightening speech. The contribution of WHO has added depth and credibility to our event, and we are obliged for their dedication to global health. I extend my gratitude to Siddharth Singh and his team, all senior officers of various departments of the Government of Assam and the Ministry, our development partners, representatives from civil society, local communities, young people and individuals, and our volunteers. We always hold your contributions and assistance to the program in the highest respect. Thank you all for your active involvement. I express my heartfelt thanks to the media for their presence and making this event a success. Thank you so much for standing together with us. I would like to take a moment to appreciate the performers who have come all the way from different states to join us in an event for the cultural performance which will follow. Lastly, let us once again remember the essence of our gathering to observe the World AIDS Day on the theme, Let Communities Lead. It is not just a theme, but a powerful call to action. Let us carry this message forward, empowering communities to be at the forefront for a positive change. Together with the collective effort and community-driven initiatives, we can make a lasting impact. Thank you for being a part of this significant day, and let us indeed let communities lead in shaping a better, healthier future for all. Biswa AIDS Dibohor এই বৰ্ণিল অনুষ্ঠানত উপস্থিত আটাইকে মই নেকো আৰু অসম AIDS নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Dhanyabad Mahodaya. I would like to inform all of you that after this formal meeting gets over, we have a beautiful cultural program for all of you. Ladies and gentlemen, with this, we've come to a close of today's grand event. I would now request all present to kindly rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे